Guys, good morning. Ito guys, ito nagpa-flowing guys. Ito po ay ito po ay connection pag gripo lahat ng gripo guys Ito sa gripo ito nipa-flowing natin. Ito guys yung gripo guys. Makakas na guys Yan na guys. Para maawas na siya. Galing to sa bunda guys, ipa-flowing na natin Ano ito po sa lababo guys. Yan sa lababo. Ayan. Ayan na guys, sa lababo. Flowing na natin. Sara natin yan. At pag mo gamit kayo sa Jetmatic guys, ito may bulb akong ilagay dito. Ito yung bulb. Para Jetmatic ito guys, kasi flowing to ipa-flowing ko na lang to. Ayan. Buksan nyo na guys. Ayan. Yan na yung Jetmatic. Yan, patay nyo lang. Ayan. Yan na guys. Flowing na po yung Jetmatic, Ayan. Ayan guys. Bye-bye. Flowing na guys. Useful. Shout out po sa Palad Family. Thank you. Maraming salamat guys.